lakini leo nataka tuongee juu ya vitu ambavyo Roho amefunua, na acha nianzie hapa. Haleluya. Wakati yenye kuna kuwaka cohesion entre roho na mwili, kunaonekanaka kukua matunda ambayo inatokea kwa mtu, sababu mukila inyo munapasha tokea fruit. Haleluya. Na katika ulimwengu wa roho kukikuwa ile muunganisho wa roho na mwili, pia inabidi kutokea ujauzito ambao utatupeleka kwa kuzaa, na hayo mazao ndiyo tutaziongea kwa siku ya leo. Na katika utafiti na ufunuo wa Roho Mtakatifu, leo tutaongea juu ya mambo 12 ambayo inamkamilisha mtu kuwa roho. Sababu siku ya kwanza ambayo niliongea, niliwaambia ya kwamba roho iko invisible, lakini tunaiona kupitia mtu, na vitu ambavyo vinatufanya tuione roho ni tabia ama matendo tunazozionesha kama vile wa Kristo. Haleluya. Amen. Na hapo nitasihi msomaji atusomee tu katika kitabu cha Yohana sura yake ya 15 mstari wake wa 5. Aseme, mimi nikiwa ndani yako na wewe ukiwa ndani yangu, ni hapo ndipo utazaa matunda. Na hii inakuya kamilisha hii mambo ambayo tutajifunza kwa siku ya leo. Maana mtu ambaye anaongea hivi ni Yesu Kristo, na hakuna utofauti kati ya Yesu na Roho, maana ni mtu mmoja. Na wakati yote yenye Roho itakuwa ndani mwako, inakupaswa uzae matunda. Na tunda ya kwanza ambayo tutaiongea kwa siku ya leo, nayo ni tunda ya upendo. Tukisoma Biblia vizuri ndani ya kitabu cha Wagalatia 5:22, ni hapo ndipo utapata tunda 9 ambazo zinampaswa mtu ambaye yuko na roho kukua nazo. Haleluya. Na mimi najua wazazi wetu wametufundisha sana juu ya hiki kitu, wameongea sana juu ya haya mambo, lakini na mimi nakuja tu leo nikukumbushe. Unaweza kuwa Mkristo, lakini kama alama hizi hazijaonekana ndani mwako, bado hujakamilika kuwa mtu wa rohoni. Na kitu ya kwanza ambacho tutasoma leo inaongea juu ya upendo, lakini ni rekomandasyon kwa kila Mkristo ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, sababu ukombozi wetu ulitokana na upendo wa Mungu juu ya maisha yetu. Sijui kama umesikia vizuri. Kitabu cha Yohana ndio kimesema 3:16, kama vile jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Kitu kinachonipendeza, Mungu hakukuya kwambia anakupenda, alikupruve amour yake. Donc kuko difference ya kutangaza upendo na kupruve upendo. Haleluya. Maana watu wengi tunaongea upendo kwa maneno, sio kwa matendo. Kupenda sio kwa maneno, kupenda ni kwa matendo. Haleluya. Yenye na karakterize amour. Kitu ya kwanza, kutokana na hii agape, upendo ni kupenda bila sharti, aimer sans condition. Parce que shie Mungu alitupenda bila kujipretendre na kitu en retour. Mais watu leo wanaonesha upendo yao kwa unafiki. Mtu unaweza kuwa uko na prouver amour parce que uko na pretendre kupata kitu zaidi ya ule mtu. Na upendo wetu tunachagua, alors que upendo haubagui. Haleluya. Upendo hauhesabu mabaya. Ndio maana wakati yote
haifikiwi na Mungu. Kanisa, Mungu ametuita pamoja. Acha nikwambie, kuna kitu ambacho kilinifanya tu nikutanane na wewe. Ce n'est pas pour rien nilikuchua. Ce n'est pas pour rien ulinichua. Wewe uko faida kwangu na mimi niko faida kwako, kama tu tutaambatana kwa upendo. Peut-être avantage ya amour hatuyaiona leo, lakini tupatie tu Mungu muda na nafasi. Ipo siku utajua thamani ya yule aliyekuwa pembeni yako. Au nisikii vizuri? Leo ni vigumu kuiona ile upendo. Sababu gani? Watu wengi wanatutizama hapo kitu tu wapuve amour yenye wako nao kwetu. Kake uko vide, iko impossible upate mwenye anakupenda. Haleluya. Amen. Upendo usiokuwa na ubinafsi ndio upendo yenye iko rekomande kukanisa. Ubinafsi hapa inataka ongea nini? Kila mtu iko naongea hii phrase yenye nasemaka ya Papa Wembe yalimbaka se chacun pour soi melodie nanga. Maana kila mtu wimbo yake ni yeye mwenyewe kiupekee. Hata ukute faiblesse ya mtu, uko incapable kumsaidia, uko incapable kumtetea. Sababu gani? Wewe unajitizama wewe mwenyewe, mwingine hafai kwako. Alors que l'amour que Dieu nous prétend là-dedans ni amour ya kujiprive, mais uone kwanza mwingine. Alors, amour yenye uko mkapasite ya kujiima juu ya mwingine. C'est ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, ama leo, kila mtu ni yeye kwanza. Hata kuwe na kapasite ya kusaidia, hawezi saidia tu yeye anajipenda mwenyewe. Mais Dieu nous a aimés. Akuangalia faiblesse, akuangalia force, akuangalia meme intérêt yenye tutamletea. Avant toute chose, il nous a prouvé son amour. Upendo ya kujitoa. Haleluya. Juu ya hii upendo ya kujitoa, tusome ndani ya kitabu cha Yohana 15:13. Biblia inasema hakuna upendo mkuu kuliko hii, ambayo mtu anafikia kiwango ya kutoa maisha yake juu ya ndugu yake. Haleluya. Sasa hii upendo ambao mimi naongelea jioni ya leo iko destine kwa watu mbili. Haleluya. Upendo ambao niko naongelea iko destine kwa watu mbili. Upendo ya kwanza iko destine kwa Mungu aliyetuumba. Na definition, Biblia inasema nini? Kumpenda Mungu haiko kuongea tu. Kumpenda Mungu ni kuheshimu kanuni zake, ni kuheshimu sheria zake. Hauwezi sema unapenda Mungu wakati sheria zake hauziheshimu. Aliyekuwa na Biblia tusomee kitabu kile cha Yohana 14:21. Maseme yule ambaye anampenda Kristo atatii amri zake, na yule ambaye atatii zile amri atapendwa na Baba, na Baba atajizirisha kwake. Donc hauwezi jitapa unampenda Mungu wakati ungali natembea njia ambazo hazimpendezi Mungu. Haleluya. Amen. Na upendo wa pili iko destine kwa watu ambao tuko nao. Biblia inatuambia hauwezi jisifu
ya kwamba unampenda Mungu wakati jirani yako au mprouve ile amour? Halo? Oh, mimi napenda Yesu. Utampenda Yesu mwenye uonake image ya Yesu njoo ule mweko pembeni yako. Unakuta tu mtu akipita unajisikia ni kama vile anachafua moyo wako. Bile ni vitu vya wapagani. Kuna mambo mengine ambayo hatuwezi fundishana kanisani. Ni mambo ambayo mtu ambaye ameokoka hawezi yaishi tena. Mwingine akiimba vizuri, bale tu ndio waishajikangie. Meacha nikuambie, tuko ekipe yenye iko kompose na kocha ambaye ni Roho Mtakatifu. Mtu mmoja akifanya jambo, anaifanya kwa utukufu wa timu yote mzima na kocha wake. Maana victoire yote inakuwaka ya ekipe mzima. Me esheke papa, tufukuze kocha. Esheke yetu bataona pasteur. Me victoire na wewe na mimi niko ndani. Me tukikuwa mumoma ya player, hii ni kanisa yenu. Haleluya. Lakini kama tunatembea ndani ya upendo, tutachangia mabaya na mazuri, vilio na furaha. Haleluya. Tusiwe watu wa kwenda changia na watu tu moma yao ya gloire. Meme wakati ya kupanda tupande pamoja. Haleluya. Tukipata ndani ya kitabu cha Wakorinto wake wa kwanza mstari wa 13 hadi 7. Kitu cha kwanza ya mtu mwenye upendo ni msamaha. Kama uyayua samehe au japenda. Halo? Kama mtu angalia anakukosea unabana hapo au japenda. Maana mtu ukimpenda, kitu ya kwanza yenye unafanyaka, unajibazaka beaucoup plus na faiblesse yake. Parce ukielewa faiblesse ya mtu na ukielewa kuishi na mtu ndani ya faiblesse yake, mforce yake hawezi mwachilia. Ndio maana mtu wote mwenye alikuachaka mumoma yako ya kilio, ule mtu hakukuwa destine kutembea na wewe. Kanisa, mtu wote mwenye alituacha wakati watu walitusema nje, ule mtu hakuitiwa juu ya kutembea na shie. Mtu wote mwenye alitukimbia senye watu walituteta, ule mtu hakukuwa destine kutembea na shie. Maana mtu ambaye alikuwa destine kutembea na sisi kwa upendo ni ule mtu mwenye alituchukulia mu madhaifu yetu. Haleluya. Mtu asijisifu anakupenda wakati anakuyaka na wewe kuprofite, lakini saa yenye tamusifire yeye na yeye kufanya geste anakimbia. Amen. Perseverance. Amen. Mtu mwenye anakupenda na kuvumilia. Amen. Mtu mwenye anakupenda hawezi kutangaza. Hii ni tunda na tupashwe tuvae sisi kama vile wa Kristo ambao ni watu wa Roho. Kama umepoteza upendo, ambia Roho nirejesheni. Inabidi nimpende jirani yangu kama nafsi yangu. Haleluya. Haleluya. Mtu akikosewa hata kiatu uko na mbili tosha moyo mupatie. Hapana kusema wewe unavalaye. Bali ya kuambia mtu unavalakaye, muoneshe gisi banapashwa vala. Na kumuonesha ni kwenda msoko ulete kia mupya akivale na sifa zimurudilie Mungu. Tunda ya pili ni furaha, la joie. Hivi tumtenda soma mu Galate 9 et Galate 5:22 pardon. Ndio kwenye mtavipata. Haleluya. Unakutaka mtu yeye ameshakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, lakini sura yake ya kunjukaka maisha kwenye iko, yani ni mtu mwenye hata furaha ya kuchumbia hajawahi chumbia. Hivi ni vitu vyenye vinakamilisha kweli Roho amekukalia. Kama Roho anakuikalia, analetaka furaha ndani mwako.
ni furaha. Amen. Haleluya. Amen. Kifaransa ndio ninasikia inasema bien. Acha tuisome. Tout cela, je vous l'ai dit pour que la joie qui est la mienne. Joke nilikuwa natafuta. Asi aya yote nimewaambia sababu furaha iliyokuwa yangu iwe ndani yenu. Amen. Alléluia. Cela veut dire que Christ d'abord, ce qui lui caractérise c'est la joie. Na haiko n'importe quelle furaha. Ni furaha yenye haina source. Kuko mtu mwingine unaweza mkuta iko anacheka bila sababu. Unamwambia unacheka sababu gani? Mungu ni pendo. Iko msouffrance mais anacrée joie ndani yake. Anapitia mambo magumu, lakini ukiangalia hapa kuandika M ama wala V. Mwingine akose. Mungu gani huyu? Kila mtu ashasema ile. Iko sawa huku wake. Ayetumie ndio naweza nifanyia hivi. Haleluya. Ayetumie iko sawa hicho unaoneaka mpaka unaanza ongea maneno yenye itakufanya kuwa mtumwa wa maisha yako yote. Iko sawa hicho ndio nishindikiza wengine. Haleluya. Lakini Yesu alikuwa anaongea na watu wake kwa mifano. Akawaambia mimi ndiye mzabibu. Aseme hakuna yule mimi nikiwa ndani yako na wewe ndani yangu. Ni hapo ndipo utazaa matunda. Kumbe alikuwa anawaambia vile vyote juu ya kuwaambia tu furaha. Alikuwa anaambia mitume wake. Sababu gani? Kuwajenga na kuwaambia furaha ndani mwao. Kuna watu ambao wamepoteza furaha ya maisha mahali hapo. Kuna watu ambao depuis wanaexiste toka kuzaliwa kwao, kucheka kwao ni nguvu. Sababu gani? Maisha magumu, maisha inapita. Yeye probleme ikitoka, yengine inakuja. Hajawahi ona hata kitu moja cha kumfariji. Lakini leo nimeomba Mungu akurejeshe furaha ya maisha. Leo naomba Mungu akurejeshe hii tunda ya furaha maisha yako. Kote kwenye utapita, hata kwa kukosa utangaze furaha ya Yesu Kristo. Haleluya. Kuko mtu mwenye mpaka sai anaombaka Mungu ayampatia. Juu Mungu iko na kutafuta mpresence yake. Anayua siku yenye atakupatia wewe hautaonekana tena. Sasa tanki angali na besoin yako, anaangalia kwa avantage yake, anafinyaka, unaomba mpaka miguu inachoboka. Bengine wanakuya meweye iko na besoin uchochee moto wa Roho Mtakatifu isitoke hapa kwenye madhabahu. Ndio maana unaweza kuya unachiombea dakika mbili yenye utaombea kanisa inakuwa na impact kabambe. Haleluya. Haleluya. Na kutangazia leo Mungu aumbe upendo na furaha ndani mwako. Haleluya. Haleluya. Kama unataka kuwa mtu wa roho, tafuta hivi vitu. Tafuta kuwa na tunda kenda za Roho Mtakatifu. Sio mambo ambayo tunaipata kwa nguvu zetu, ni mambo ambayo tunapata kutokana na uvuvio wake, na anatupatia wakati yenye tuna persevere presence yake. Acha neno ibaki kwenu na kwangu. Amen.